जय जगन्नाथ पिला माने शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल आउ एक नवा वीडियो को आपण मानकु स्वागत। आज रही वीडियो रे आमे आलोचना करिबा षष्ठ श्रेणी जिज्ञासा पुस्तकर षष्ठ अध्याय आम चतुर्पार्श्व रे थिबा वस्तु विषयर अभ्यास प्रश्न उत्तर आमे आलोचना करिबा। देखिबा प्रथम प्रश्नटी। प्रथम प्रश्न रहिछि तुम रोषेई घर को जाओ एवं देख किपरि तुम पितामाता विभिन्न पदार्थ खाद्य पदार्थ गुड़िक सजाई रखिछन्ति। तुमे एक उत्तम पद्धति किपरि सजाई परिबो कहि परिबो कि एहाकु तुम खाता रे लेख। पिले माने एटा तुम निज घरर कथा। तुमे रोषेई घर को देखिबो केमति सजड़ा हेकि रहिछि। तुमे केमति भल ढंग रे सजाई परिबो तार गोटे तालिका करिवो। जेमति सब मसला डबा गुडा को गोटे जगह रे रखिबो। जेमति कि जते माने चाउल हैला डाली हैला अट्टा हैला ताकू डब्बा गुडा कर अलगा करके गोटे साइड रे साइति रखिबो। जते बासन कुसन ताकू बासन झुड़ी रे रखिलो। ठीक अछि एमते तमे सजाड़ी पारिबो। एटा तुम निज हिसाब रे करिवो। 2 नंबर क स्तंभ रे थिबा शब्द को ख स्तंभ रे थिबा संपर्कित शब्द सहित गार टाणी जोड़ो। ठीक अछि हमें जोड़ीबा। स्तंभ 1 स्तंभ 2 अछि पदार्थ। पदार्थ काहाकू कहिबा। पदार्थ गुड़िक स्थान अधिकार करे एहार वस्तुत्व रहिछि। द्रवणीय द्रवणीय कोन ना जोगुडा द्रवणीय सेगुडा पानी रे संपूर्ण मिसी जाए। स्वच्छ स्वच्छ कोन एहा माध्यम रे वस्तु गुड़िक स्पष्ट भाव रे देखा जाई पारे। उज्जवल कोन ना चकचक करूथबा पृष्ठ। ठीक अछि बुझी पारलो गार टाणी देलो। एबे देखिबा 3 नंबर प्रश्न। दुकान रे एवं घरे वस्तु रखिबा पई व्यवहृत हेउथिबा बाक्स गुड़िक साधारणतः स्वच्छ अटे। एहार कारण कुह। दुकान और घरे व्यवहृत बाक्स गुड़िक साधारणतः स्वच्छ होई थाए। बाक्स गुड़िक साधारणतः स्वच्छ होई थाए कारण भितरे थिबा वस्तु सहज रे देखा जाए एवं खोजिबारे सुविधा हुए। 4 नंबर प्रश्न को देखिबा। निम्न रे दिया जाइथिबा उक्ति गुड़िक ठीक किंबा भूल चिन्ह दियो। भूल उक्ति गुड़िक संशोधन कर। ठीक भूल चिन्ह दबा जोड़ा भूल ताको हमें संशोधन करी लिखिबा। काठ स्वच्छ पदार्थ होइथिबा बेले काच अस्वच्छ। एटा ठीक ना भूल। ए कथाटा भूल। से कहै काठटा स्वच्छ काचटा अस्वच्छ। ए भूल हे गला। एठी लिखिबा हमें काठ अस्वच्छ पदार्थ होइथिबा बेले काच स्वच्छ पदार्थ उल्टी जीव हला। ठीक अछि केमति लिखिबा देखिबो। सजाड़ी की लिखिले काठ अस्वच्छ पदार्थ होइथिबा बेले काच होउची स्वच्छ। ख नंबर प्रश्न थिला एल्युमिनियम फॉयल चमकुथिबा बेले रबर चमकु नथाय। ठीक कथा एल्युमिनियम फॉयल चमकिबो ताहा धातु धातुर औज्ज्वल्यता बा धातव दीप्ति गुण अछि से चकचक करे। किंतु रबर होउची अधातु तार धातव दीप्ति बा धातव औज्ज्वल्य नथाय से चकचक करे नाही। तेनु रबर जेतु अधातु ताहा चकचक करेनी। कथा ठीक अछि। जोड़ा ठीक अछि ताकू संशोधन करिवार आवश्यकता नाही। जहा भूल अछि ताकू ही केवल संशोधन करिवा। चीनी पानी रे द्रवीभूत हेउथिबा बेले काठ गुंड द्रवीभूत हुए नाही। चीनी पानी रे द्रवीभूत हो जाए कारण चीनी एक द्रवणीय जल रे द्रवणीय किंतु काठ गुंड अद्रवणीय तेणु ताहा जल रे द्रवीभूत हुए नाही। ए कथाटा ठीक अछि। घ नंबर प्रश्न सेओ कोनोसी स्थान अधिकार करे नाही एवं एहार वस्तुत्व थाए। ए उक्तिटी भूल कारण सेओ स्थान अधिकार करे एहार वस्तुत्व थाए कारण सेओ एक कठिन पदार्थ। से स्थान अधिकार करिवो निश्चित आ वस्तुत्व तो अछि। 5 नंबर प्रश्न काठ लुहा प्लास्टिक बाउंस सीमेंट और पत्थर भली विभिन्न सामग्री निर्मित चेयर व्यवहार। 5 नंबर प्रश्न होउची काठ लुहा प्लास्टिक बाउंस सीमेंट पत्थर भली विभिन्न सामग्री निर्मित चेयर देखिबा को मिलुची। निम्नलिखित पदार्थर किछि गुण अछि जहा चेयर तयारी करिबा पई व्यवहार करा जाई पारे। चेयर तयारी करिबा पई व्यवहृत हेउथिबा पदार्थ मध्यरु केउ पदार्थ गुड़िक समस्त गुण को दर्शाई थाए। कोजी कठिनता दीर्घ समय बसिबा परे हली न थाए किंबा बंका होई न थाए। हालुका पदार्थ गोटे स्थान रु अन्य स्थान को उठेबा किंबा नेबा सहज होई थाए। शीत दिने बसिबा समय रे अधिक ठंडा अनुभव हुए नाही। नियमित भावे सफा करा जाई परिबो। दीर्घ समय व्यवहार परे मध्य नूतन देखा जाई परिबो। आमे जदि आकु लेखिबा चेयर पय उपयुक्त पदार्थ कठिनता कठिन किए किए आसीबे काठ लुहा और प्लास्टिक आसीबो।
ହାଲୁକା କୋଉଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ବାଉଁଶ। ଶୀତ ଦିନେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବନି କୋଉଠି କାଠ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ବାଉଁଶରେ। ସହଜରେ ସଫା କରାଯାଇ ପାରିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ଲୁହାକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ କଠିନତା ହାଲୁକା ଶୀତ ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେନି ସହଜରେ ସଫା କରାଯାଇପାରେ ସବୁଥିରେ ରହିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଦର୍ଶାଉଥିବା ପଦାର୍ଥଟି ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଚୌକି ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିବ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଭଙ୍ଗା କାଚ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟ କାଗଜ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବାକ୍ସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପ୍ରକାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ସ ଚୟନ କରିବ? ପଦାର୍ଥର କେଉଁ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ବାକ୍ସ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାକ୍ସ ଢାଙ୍କୁଣୀ ସହିତ ରଖିବା। ଭଙ୍ଗା କାଚକୁ ଧାତୁ କିମ୍ବା ମୋଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାକ୍ସରେ ରଖିପାରିବା। ବର୍ଜ୍ୟ କାଗଜ କାର୍ଡବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାକ୍ସରେ ଆମେ ରଖିପାରିବା। ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଥିବା ଗୁଣ ହେଉଛି କଠିନତା, ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ଜଳରୋଧକତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବାୟୁ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ତେବେ ମଝିରେ କାଠ କବାଟ ଆସିଲେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିପାରିବାନି କାରଣ ବାୟୁ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଏବଂ କାଠ କବାଟ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କର। ସଠିକ ଅପସନ ହେଇଯିବ କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ। କେମିତି? ବାୟୁ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁନି। ତାହେଲେ ମଝିରେ କାଠ କବାଟ ଆସିଲେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିପାରିବାନି କାରଣ ବାୟୁ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ବାୟୁ ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ କିନ୍ତୁ କାଠ କବାଟ ହେଉଛି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ। କାଠ କବାଟ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ କାରଣ କାଠ କବାଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆମେ ଆର ପାଖର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି କଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା କଳ୍ପନା କର ତୁମ ପାଖରେ ଏକ୍ସ ଏବଂ ୱାଇ ଦୁଇଟି ରହସ୍ୟମୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଏକ୍ସ ଗୋଟେ ହଉଛି ୱାଇ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପଦାର୍ଥ ଏକ୍ସ କୁ ଦବାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏହା କଠିନ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏକ୍ସ ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦବାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ କଠିନ ଅନୁଭବ ହଉଛି ଏବଂ ସହଜରେ ତାର ଆକୃତିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ ନାହିଁ। କଠିନ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି। ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ ହଉନି ଏକ୍ସ ରେ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ୱାଇ କୁ ଦବାଇଲେ ସହଜରେ ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଜଳରେ ମିଶ୍ରଣ କରେ କେବଳ ଏକ୍ସ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯାଏ। ଏକ୍ସ ଟା ଜଳରେ ପୁଣି ଦ୍ରବୀଭୂତ ଜଳରେ ମିଶିଗଲା। କଠିନ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଏବଂ ତାର ଆକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନାହିଁ। ସେମିତି ୱାଇ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ୱାଇ ଜଳରେ ମିଶୁ ନାହିଁ। ଏକ୍ସ ଏବଂ ୱାଇ କଣ ହେଇପାରେ? ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ କଠିନ ସେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ତାର ଅବସ୍ଥାଟା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହୁଛି। ୱାଇ ଟା କଣ ହେଇପାରେ? ୱାଇ ଟା ଜଳରେ ମିଶୁନି ଦବେଇଲେ ସେ ନରମ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ କି ଏକ୍ସ କଠିନ ବା ନରମ? ପଦାର୍ଥ ୱାଇ କଣ ହେଇଥିବ ତୁମ ଉତ୍ତରକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କର। ଏକ୍ସ ହୁଏତ ଚିନି ବା ଲୁଣ ଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ହେଇଥିବ ଚିନି ହେଇଥିବ ଯୋଉଟା କି କଠିନ ଏବଂ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦବେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ବା ଚିପୁଛେ ତାହା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହୁଛି। ୱାଇ ଟା କଣ ହେଇଥିବ ନା ସ୍ପଞ୍ଜ ବା ରବର ହେଇଥିବ ସେଟା ନରମ ମାନେ ତାର ଅବସ୍ଥାଟା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବଦଳି ଯାଉଛି ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକ୍ସ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ୱାଇ ହେଉଛି ନରମ ପଦାର୍ଥ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ମୁଁ କିଏ? ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୁଣ ଆଧାରରେ ମତେ ଚିହ୍ନଟ କର। ଠିକ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି କ ମୋର ଚମକ ଅଛି। ଚମକ ହଉଛି କୋଉଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲର ଚମକ ଅଛି। ସୁନାର ଚମକ ଅଛି ରୂପାର ଚମକ ଅଛି ଲେଖିପାରିବା। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଲି ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ। ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲର ଚମକ ଅଛି। ତାପରେ ଖରେ କହୁଛି ମୁଁ ସହଜରେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇପାରିବି। କୋଉଟା ସହଜରେ ସଂକୁଚିତ ହେଇପାରିବ ପିଲାମାନେ? ସ୍ପଞ୍ଜ। ସ୍ପଞ୍ଜଟା ସହଜରେ ସଂକୁଚିତ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ କଠିନ ଏବଂ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। କଠିନ ଏବଂ ଜଳରେ ମିଶି ଯାଉଛି ସେ କିଏ ପିଲାମାନେ? ଚିନି। ତୁମେ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରିବନି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ହେଇଥିବ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ଯେମିତି କାଠ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ
आमे लिखि परिबा काठ बा प्लास्टिक। आहुरी जो गुडा मध्य दे आमे देखि पारुने से गुडा होउची अस्वच्छ। मोर वस्तुत्व एवं आयतन अछि किंतु तुमे मते देखि परिबनी, सेटा कोन वस्तुत्व अछि तार आयतन अछि आमे देखि परिबनी, केवल अनुभव करि परिबा। से के पिला माने वायु। एबे देखिबा 10 नंबर प्रश्न, तुमको निम्नलिखित वस्तु प्रदान करा गला विनेगार, महू, सोरिष तेल, पानी, ग्लूकोज एवं गहम अट्टा। जे कोनसी दुई जोड़ा पदार्थ तयारी कर जेउठारे गोटिए पदार्थ अन्य पदार्थ रे द्रवणीय हबो। एमती दीटा जिंस बाछिबा, गोटे पदार्थ आ गोटे पदार्थ को माने कोन मिसेले से मिसी जीवो, द्रवणीय माने मिसी जीवो। वर्तमान दुईटी जोड़ा पदार्थ तयारी कर जेउठारे गोटिए पदार्थ अन्य पदार्थ रे अद्रवणीय रही थाए। जेमिति कि द्रवणीय और अद्रवणीय दुई दुई जोड़ा नपा जो गुडा को मिसी पारुथिबे, गोटिए पदार्थ रे एमती दीटा पदार्थ ना गोटे पदार्थ रे आ गोटे पदार्थ रे मिसी पारुथबो। जेमिति कि पानी सांगरे ग्लूकोज को मिसई दवा, मिसी जीवना पानी रे ग्लूकोज मिसैले मिसी गला द्रवणीय। सेमती विनेगार सांगरे में महू को मिसई दवा, से सेथिरे मिश्रण माने मिसी जीवो अद्रवणीय। पानी सांगरे सोरिष तेल, पानी मिसाण सोरिष तेल अद्रवणीय। पानी रे सोरिष तेल मिसिबो नाही, पानी ऊपर सोरिष तेल भासीबो। सेमती पानी सांगरे गहम अट्टा मिसिबो कि मिसिबोनी, ने गोली हे जीवो किंतु तार रंग रे परिवर्तन होने आमे देखि देले जानि परिबा कि एथिरे किछि गोटे मिसिची अद्रवणीय, ताहा द्रवणीय नुहे। तो पिले माने आमे एठी समस्त प्रश्न उत्तर आलोचना कर देले। आशा करूची समस्त वीडियो को कंप्लीटली देखिथिबे। जो माने हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हबा पई चाहुचंती, डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि अथवा चैनल पेज रे लिंक अछि, जाई जॉइन हे परिबे। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।